guys, for today's video kay padulong na pud mi dagat maglaag-laag na pud ko padulong sa dagat guys kay lingaw kaayo so maadto mig dagat karon so nakoy dagan kauban na arid tong dapita. So karon maadto na pud kog dagat so gahapon gikan ko sa bukid so bago pa lang ko ni uli maadto na pud ko sa kay lingaw mo kaayo siya guys. Ano na maadto na pud dagat. See you sa dagat. Bye-bye. So, karon guys, naarami sa dagat. So, inog kayang dagat guys. Gamay siyang balod. Awan ako ng mama. There's my mother. And my friends. And my friend. My cousin. So, And my kayong cousin. dagat guys. Maligo mi karon Hi guys. Ayun pa Welcome to my vlog. Ayaw man naman migligo ka po ng sapa. So, dagat na sa karon. Nice na. Ayaw. Ang dagat na. Wala may balon dyan. Basta maligo lang. Guys, oh my God. So guys, dihang dapita binibidyo ko na yung mga kasapaan pati na yung mga karagatan na nindot jud kaayo no. Sa inyong makita nindot kayo ang dagat guys, gamay kay palod o gamay kaayo di pa na makalumos ng balura na guys. Gamay pa jud siya kaayo, puti pa jud kayo ang balod sa dagat no. So nindot kaayo. So kung ganahan mo maligo, anha lang mo dinha, ambot asa ng lugara basta kay nindot kaayo dinha o nagbalod-balod na guys, abit namin ni abot. Mama na ko. Kapit namin ni abot, dra lang mi sa unahan. Paligo. Oh, dagat. Nilot ko yung dagat ko. Nice ka yung dagat. Ako na, nilot na ang dagat. Abot namin guys sa among liguan. Dili mi maligo guys. Abot na mi guys sa among liguan. Diri mi maligo guys. Nindot ang dagat diri dapita karon so Indot kayo diri guys. So, daring dapita guys, ako na yung duulo ng dagat kay kaliguon na jud kay kog dagat ana kay pila na jud ka tuig wa mi nagkita anang dagatan na guys no. So kaliguon na jud kay ko ana di picture-picturean pa jud ta ning isa ka tawo diri ipamodel-model pa jud tab sagdi ta ka bao ta aw mura na tag nayabag anang dapita ambot ta lang jud no. Nagpamodel-model pa jud bisag di ka mao. Ay nako bisag kaliguon na jud kay ko ana. Di basa-basa na gud ako na akong tiil anang dagat kay para lang jud makaligo na jud ko. Pila na jud mi katuig wa nagkita anang dagata. So, wa na jud ko kapugong motong nilakaw na jud ko nagambak-ambak jud ko dirang dapita kay bag-o jud mi nagkita anang dagata jud guys. Mura jud kog nayabag jud og dagat anang dapita jud. Naawa ra gud ninyo na mga bata pa jud akong kauban diyang dapita. Hi guys. My cousin. May iPhone guys. iPhone 7. May iPhone guys. Nakita